गाइस माँ को फल दुकान छाड़ देली माँ चंद्रमती डाकितला गाइस बैंक को गाइस अभी सकाळ सकाळ हांडिया पीबस तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस सकाळ सकाळ उठी गाइस ब्रश करन होची गाइस ऋतु को देखो आंग खाउची गाइस ऋतु कर तरे आंब काटुची देखो गाइस सकाळ सकाळ बाजी पडली मॉर्निंग वॉक रे गाइस चाली चाली नुहे बाइक रे जी मॉर्निंग वॉक रे गाइस चलो टिके बुली आसीबा राउंड मारी आसीबा गाइस देखो टिके शिव मंदिर टी दर्शन करी चल जीबा तो गाइस अभी सकाळ सकाळ टी हांडिया पीबा सारी की तापर गाइस जीबा वो पी इच्छा था टाटा ग्लुकोज और बटर जाऊ गाइस एबे खाई ख सरी गला तो घर को पळेबा मॉर्निंग वर्क आसी गाइस बाइक चले चली खाई देली बहुत किछि गाइस एबे जने मौसा आस्थिले कन्या मंजी नवा भाई मु कहली नाही ऐसे कादो घांटू छी दीटा कादो रोक भाई देखो कि चुम्मा खाऊ ए लाइन अछि सेपड़े अपड़े गाइस झन रील्स बनेबे हां जिबे रील्स बनेते जिबे पहाड़ पाखकू समुद्र पाखकू दरिया पाखकू ए बा से किए जाउची गाइस सुई पड़ो किए एते परिश्रम करची सुई पड़ो सुई सुई की रील्स बने के अपलोडिंग कर दियो मु तो गाइस सब सुई की रील्स बनाई किए गाइस बाई नहीं कि जीव गाड़ी नहीं कि सेठी जाओ सेठी व्यूज चेक करो व्यू देखो भलो व्यू देखी कि ये देखी रील्स बना बा हे एमती सुओ कि तो गाइस मु सुई छी के गाइस 5टा रील्स बने दोची देखो व्यूज न व्यूज व्यूज नहीं कि मैटर करेनी सेटा अलगा कथा एमती रील्स बने दोची व्यूज ता मैटर करेनी तो सेतरे कहूची किए खरा गरम नहीं जीव ये कि नालिया फिल्टर नगे देबे आ हा 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 तो मो फिल्टर को स्वाहा माँ खाइबा पाई बड़ गाइस गोटे कथा ये रिसेंटली जे तुम ये कुचाल गुड़ा जे गाइस एबे चलछि ट्रेंडिंग रे याकर लो सक्सेसफुल होनी गाइस ना 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 काई केमिति सक्सेसफुल हम कुह ना कुह धर तमें ठीक चलती मास भल चलला कहीं सी गाई जब घरे अच्छी कुआड़े जाऊनी तो तुम उपर तार फोकस अच्छी जिते बड़े गाई सी अलग आड़ को गला माने मामू घर कि बाहाघर कि फंक्शन फंक्शन अटेंड करने गला तो गला पर गाई सेठी आउरी बेटर बेटर छुआ मिले ये पछ बैकग्राउंड बेटर नहीं खाली फ्रंट बैकग्राउंड बेटर माने कौन खाली एति लंबा लंबा बाल आउ स्टाइलटा पर्सनालीटा भल सेतिकी से माने खाली से पर्सनालीटी आउ कि पछ बैकग्राउंड जिते खास नुहे तो से देखिए गाइस यार अटेंशन गाइस पूरा फास्ट पूरा बढ़ीगला पर सी आसी कह आम भल लगुनि रिलेशनशिपटा ये ब्रेक कर दियो मत भल लगुनि बापा माँ खराब एमती कह कहीं गाइस से पाखे से नंबर नहीं हाँ एमती हुए पूरा गाइस लोकल रे गाइस एमिति चाले 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 हमारे यहाँ ऐसा ही होता है बगला हाड़ी तो गाइस एबे बुली बुला की आसी कि घर को चले आसली मेघ 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 टिके पाग देछि गाइस पखाल खाइनी एबे पखाल खाइ माँ बाड़ो ना खाइबी माँ निकी निकी जाने तते भल पाइबार बाहाना भी खोजी केमिति अंधार आलू रे तू फुटी जाऊ चिकिमिकी ताराणी आमे दुहे भूल ठीक ना उड़ा 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 खबर मते गुटे दियो एथर से हृदय भांगी नहीं कि डाक ए मो प्रेम रे खेले के
ସେ ଅଗଣାରେ ଟାଣି রাধা 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 গাইস ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଗାଇସ୍ କହୁଛି ଶୁଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭରିକି ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆମ ଲାଇଫରେ କହୁଛି ଶୁଣ ଜଣେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ବ୍ୟାଚଲର ହେଇନି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଚାଳିଟା ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଲାଇଫ କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ ଛୁଆବେଳେ ଗାଈ ବୁଲିଲା ପୁରା ରାମଟେକି ଗାଈ ବୁଲିଲା ଖେଳିଲା କ୍ରିକେଟ ମସ୍ତି କଲା 10 କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା 10 କ୍ଲାସ୍ ପାଖରୁ ଗାଈ ସେମାନେ ଯେ ତାପରେ କଲେଜ ଗଲେ ସେଠି ଗାଈ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଲପସପ ହେଲା ଏଟା କହୁଛି ଗାଈ ମୁଁ 2004-05 ଏଜ୍ର 2000 ମାନେ ସେତିକିର କଥା କହୁଛି ଏବେ ତ ଗାଈ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ହେଲା ବାବୁ ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇନୁ ହଁ ନା ନା ବାବୁ ତମେ ନ ଖାଇନି ମୁଁ ବି ଗାଈ ଖାଇବିନି ହଉ ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବୁ ନା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋ ଷ୍ଟୋରିଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ମେନସନ୍ କରିଦେ କାଲି ତ ଜନ୍ମଦିନ ଯେ ହଁ ହଁ ଏବେ କେ ଗାଇସ୍ ତ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ନା ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ 2004-05ରେ ଗାଇସ୍ ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କର ଇଏର ଏମିତି ହେଲା ତ ଏମିତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ପରେ କଲେଜ ଗାଇ ସେତେ ଗାଇ ଯେ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରୁଛ ମାନେ ଗାଇସ୍ ତମେ ମାନି ନିଅ ଯେ ତମ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ହଁ ଏବେ କିରା ଗାଇସ୍ 10 ଫାଲତୁ ଏଜୁକେସନ ଇଏ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ଏବେ ସେତିକି ଗାଇସ୍ ସିଏ ବୁଝିଛ ନା ବୁଝିଲ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ପଚାରିବ କୁହ ନା ତ ଗାଇ ଶୁଣ ସେତେ ଗାଇ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗାଇ ଯେମାନେ କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଇ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋ ତରଫରୁ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଏବେ ଗାଇ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ହେଇକି ବା ଦେଇତେ ବସିଲେ ବି ବସିଥିବେ ତ ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତ ଗାଇ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେତେ ଗାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଗାଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଏ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ବର ଗଛ ରାଟି ମୂଳେ ଏମିତି ବସିବେ ମାନେ ଦୂର ସେତେ ଏବେ ତ ଗାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଆସୁଛୁ ନା ଆଉ ତମେ ଆସିବ ନା ଆସିବନି ଆସିବେ ନା ଆସିବେ ଜଲ୍ଦି କୁହ ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଏବେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଗାଇ ସେତେବେଳେ ଚିଠିଟିଏ ଆସିବାର ଥିଲା ଚିଠି ମୋର ହଜିଗଲା ମୋର ସ୍ୱା ହେଇଗଲା ଏ ଡାକବାଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ରେ ଡାକବାଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କର ଛୁଇଁ ଦେଇଛ ସେଥିରେ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏବେ ତ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ସେତେ ଗାଇସ୍ ତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗାଇସ୍ ଛୁଇଁ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ତମର ଗୋଟେ ମାସର ଗାଇସ୍ ତମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 100 ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଛୁଇଁଦେଲ ଏମିତି ଛୁଇଁଦେଲ ସିଏ ଗାଇସ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆହା ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଗଛ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ତୁଳିବ 2 ଜଣ ସେୟାର କରି ଖାଇବ ଆଉ ଏବେ ତ ମୋମୋସ୍ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ସ ଚିକେନ୍ ସୋୟାସ୍ କବାବ ଗାଇସ୍ ଏତେ ବେହୁଦିଆ ଏବେ ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ଛି ମୁଁ ଗାଇସ୍ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ଗୋପାଳପୁରକୁ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଗାଇସ୍ ଭାଙ୍ଗି ହେଉନି ଲେଡ଼ିଜ୍ ସରି ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଗାଇସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ଗାଇସ୍ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗାଇସ୍ ଯାଇକି ଗାଇସ୍ ମୁହଁରେ ଭରି ଦିଏ ଗାଇସ୍ ଆମର ଏଇ ଯେ ରବି ଭାଇ ପଖାଳ ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ପଖାଳ ସହିତ ଆଳୁ ଚଟୁଣି ଗାଇସ୍ ତାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବି ଆଉ ଏ ମୋମୋସ୍କୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଦେବି ଖାଇବି ପୁରା ଫାଲତୁ ଗାଇସ୍ ପୁରା ବେକାର ପୁରା ଫାଲତୁ ଏବେ ଗାଇସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୋମୋ ଇଏ ଠୁ ଗାଇସ୍ ଯଦି ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଗାଇସ୍ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହରେ ଯଦି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନେଇବି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ସକାଳର ମେନୁଟା ହେବ ପଖାଳ ଦହି ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆଏ ଅଲଗା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନୂଆ ଫରେନ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଜିନିଷ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆମର ଜିନିଷ ଏଠିକିରା ତମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ଧର ଗଲ ତମେ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ ଇଏ ଖାଇବ କି ପଖାଳ ହେରିକା ନା ତମେ ସେଠି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଖାଇବ ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେମାନେ ଗାଇସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆସିବେ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଆମର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ନା କି ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ଏଟା ସାଟା ଚିକେନ୍ ମାମା ଯାକେ କହିବ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ମିଳେନି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜି ଖାଇନେ ଏବେ ଗାଇସ୍ କେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ
ଗାଇ ଜେସିବିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସନ୍ତି ଗାଇ ଜେସିବି କାମ ଯେଉଁଠି ଗାଇ ଜେସିବି କାମ ଚାଲେ ସେମାନେ ଗାଇ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ବସିଯିବେ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଗାଇ ଜେସିବିରେ ବସିବେ ସେଇ ଫିଲ୍ଟା ନେବେ ଗାଇ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଗାଇ ତାଙ୍କର ପୁରା ହାଇ ପୁରା ଗାଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଗଲେ ହଁ ଏଠି ଅପରେଟର ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଧୂଆ ମାରିଛି ତାର ସିଏ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଗାଇ ଦେଖ ମାନେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ଏ ଜେସିବି ଚାଲିଛି ଜେସିବି ଚାଲ 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 ଜେସିବିରେ ବସିବା ମାନେ ବସ କିଏ କିଏ ଡ୍ରାଇଭର ବସାଇ କିଏ ବସାଇନି ସେ ସେତିକି ବସେଇବା ପାଇଁ ଗାଇ ସିଏ ସବୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଇ ଇଏ ଏଇ ସେମାନେ ତ ଗାଇ ସଫଲ ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତି ଦେଇ ଆଣିଦେଲେ ମୋତେ ବସେଇବ ନା ଗାଇ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ସେଠି ବସିଥିଲି ଗଛ ମୂଳେ ଗାଇ ଚନ୍ଦନ ଡାକିଲା କହିଲା ଆନି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ ଗାଇ ଚୋରି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛି ପେନ୍ ଆଣିବି ତା ପେନ୍ ଧରି ଗାଇ କାଢ଼ିଲେ ହାତ ଗାଇ କାହାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ପେନ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲି ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ମଉସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପେନ୍ ମଉସାଙ୍କ ପେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟା ହଜିଗଲା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗାଇସ୍ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ ମାଗିଲି କ୍ୟାପ୍ ଦେଲି ସିଏ କହିଲେ କ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ନେଇନି ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ପେନ୍ଟା ଆଣିଛି ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା କି ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି କେବେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ହେଲ୍ପ କରିବି ଚନ୍ଦମଟେ ଡାକିଥିଲା ଗାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ୟାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ମୋତେ କହିଲା ଆଣି ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ଉଠେଇବା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଜେନୁଆଲି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ ସେତିକି ଦେବ ଗାଇ ପଳଉଛି ଦେଖ ଆଗକୁ ତ ଗାଇ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଚିପ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପ୍ସି ଏତିକି ଗାଇ ଦେଇଛି ଡାକିବା ପାଇଁ ଛି तो गाइस घरे पहुँची गली गाइस देखो माँ रांधुଛନ୍ତି टमाटम राइता हवा आइसक्रीम बाड़ी टमाटर तो गाइस एबे बिकाटे में गाइस सुई उठी पड़ी गाइस एबे ठीक गोपालपुर माँ को नहीं माँ को कौन नेबे माँ चलो गाइस नहीं जा माँ को आदेश पालन करने पड़ो तो गाइस गाड़ी नहीं के काढ़ी देली सेठी गाइस देखो ऋतु आउ ऋतुर सांग दीटा जीबी बे गोपालपुर जीबी शुण एटी हेलो गाइस कह तो गाइस एबे बाहरी पड़ली जूता गाइस धोई नहीं देखो गाइस मो मुह बासी भले देखा जूता धोई नहीं छुटा खसी देवी दियो बैग गाइस एठी माँ भी बाहरी छे झाड़ माड़ पूरा गुट्टा गाड़ी चार्ज भी गाइस फुल अच्छी पूरा गाइस माँ अगर चली गले मु गाड़ी स्टार्ट मारली जी नॉर्मल हो गला चलो जिला गाइस देखो माँ सफा कर दे रास्ता तो गाइस देखो ए रास्ता रे गाइस मु माँ गाइस माँ को नहीं जाते माँ हेलो गाइस को माँ माँ हेलो गाइस गाइस माँ ए रागी जाइछंती ए कहबेनी गाइस माँ दिन साड़ी नहीं सारा पर तापर खुशी है कि गाइस गोपालपुर ए गाइस मार्केट एंट्री करी गली तो गाइस ए साड़ी नंबर चले असली गोपालपुर बहानगर लाइन को तो गाइस ए साड़ी नवा पाई मांग करो गाइस देखो ये कलरटा गाइस मु चॉइस करती माँ को अरे गाइस भल लगुच कपड़ा भल लगुच अरे नहीं नियो ए गाइस एबे साड़ी टा नेली गाइस मो नन्ना को दुकान गरम दिन पिंधि ना से पतला साड़ी नौची नन्ना गाइस बढ़िया नेगोशिएशन करछंती पूरा फास्ट क्लास आसिक थोड़े नहीं की जाओ तो गाई देखो ए नहीं नेली गाइस बहुत गुड़ा जिन नहीं माँ भवानी लुगा दुकान गाइस गाड़ी पूरे देवी गाइस माँ को फल दुकान छाड़ देली माँ गाइस फल मूल नहीं ने साने मीठा दुकान को जी गाइस गोपालपुर जो आसो ये महावीर सुइट्स पाक नब ये पूरा मीठा गाइस फास्ट क्लास
ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଗାଇସ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମିଠା ନେଇ ନେବି। তো গাইস ଏବେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ଖାଇନି ଗାଇସ୍, ଖାଇକି ଭାତ ଖାଇବି।